শারদরের তীরে কনকু দেখিলা পরে তুমকু দেখিলা পরে তুমকু দেখিলা পরে তুমকু দেখিলা লক্ষণ বিরাও সহে কই পারলেনি ডাকিলে ভরতকু ভাই তুমকু রাজ্য ভার লাগিলা তুমি যাওতি মো প্রভু রাম ঠাকুরকু খোঁজি আনিবি এ কথা বিচার করি অনুজ লক্ষণ ঘোর বনস্থলে খোঁজি খোঁজি যাও যাও ভক্তি করে আমরা সমুদ্র কূলে সমুদ্র কূলে এক নারী আজ স্নান করছি তার না হচ্ছে से जो हिरण्य कवचर से स्त्री ता ना होती चंद्रकला ये चंद्रकला स्नान कला बेरे लक्षण कुमार दूर टिके थाकी देखिले बोले ए भया अपूर्व सुंदरी मु देखिनी बोले अंगे भंगे पूर्णी मगधा मैथिले भंगे भंगे पूर्णी मगधा मैथिले
ରୂପା ସଦୃଶ ତାର ରୂପା ସଦୃଶ ତାର ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରମାଣର ଦନ୍ତ ହାସ୍ୟତା ଅମୃତ। ସୁନ୍ଦରୀ କଥା ପଦେ କହିଲେ ସାଗରରୁ ଜାତ ଏ ଅମୃତ। ତେଣୁ ଅମୃତ ଭଳିଆ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୀର ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟ କବଚର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସି ସାଗର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଦେଖିଲେ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଆସିଛି ସିଏ ଆସିକି ପୁଣି ଆମର ପୋଖରୀ ତୋଠେଇବା ସାଗର କୂଳରେ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖି ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କରି ସେ ଧାଇ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମାରିବା ପାଇଁ। ବାପାରେ ଆରେ ତୁଟି କାଟି ଧରି ତନ୍ତି ତୁଟି କାଟି ଧରି ତନ୍ତି हिरण्य कवचर जेतबळे सैन्य सामंत बुलाई लक्ष्मण कुमार को मारी देले। ये लक्ष्मण पाया पदे पदे कहती रात बहुत हे गला बहुत आगे बहुत रहिया के आ मार दी मारी देला परे लक्ष्मण सबटा की से समुद्र जड़ले पकई दे की चाली गले। सेत समुद्र जड़ भितर लक्ष्मण सबटा पड़ी हे मोर सुनिबाग जनता हे मोर आज्ञावत मोर बंधुगण माने आज्ञा सबटा पड़ीची किछि वर्ष चाली आइछि। किछि दिन चाली गला परे लक्ष्मणकर हाड़रू मांस गुड़ाक मिली जाइछि सागर तले पड़िछि। ठीक सेही समय मो प्रभु राम ठाकुर पहुंची गले सेही जागारे के जलपान कइला पाई के जलपान करू करू से हाड़ गुड़िक आज्ञा रामचंद्रकर पादरे बाछिला। जेतले पादरे बाछिछि राम ठाकुर देखिले जल भितरे कोन हाड़ बाछिछि।